मंडली हरि तो अनंत हरि कथा भी अनंत आज्ञा भगवान महिमा को जेते समय देले मध्य सरीबनी आज्ञा आमे सुजोग पाई जे द्विपद कथा ता बाबदरे कहिबा तार महिमा के शेष करिछि ना आमे आज्ञा कहिबा ओडिया भागवत एथि पाई कहे मोर भक्ति जेबे नाही पवित्र नुहे तार देही से काहू संसार दरिब जेबे न पाए मोर भाव मोर भक्ति भाव जहा निकटरे नाही सी केबे हेले संसार बंधन मुक्ति पाइब नाही मनीष होची जीव ईश्वर होची ब्रह्म आज्ञा ब्रह्मर सानिध्य पाइबा हमर एकांत काम्य आमे आज्ञा समस्त जीव होले सेई गुणिक ईश्वर आम समस्त निर्माण करता होची सेई स्वामी गणित शक्तिवाद विषय वस्तु चली थिला भौणी मोर शक्तिवाद विषय भगवान कृष्ण कर चरित्र को आपण मान आगरे उपस्थापन कले किंतु आज्ञा पाला पंडित मंडली एक आध्यात्मिक चेतना पाला गोटे सामाजिक शिक्षा सामाजिक आध्यात्मिक तत्व दर्शन संगठित होची पाला आमे मान पंडित पाला को हाला कले तो चलिबनी पाला को पाला मध्य रे समस्त जनता आगरे बाढ़िबा आम मानकर कर्तव्य जेहेतु आमे समस्त उपस्थित होइछ मंच मध्य रे कलाकार हिसाब रे हे मोर पंडित मंडली पाला माध्यम रे जदि गोटे सुंदर लाइन बाट दे कि ता भितरे सब कथा दिबो ताहाले सुंदर बाहर हजार बुली की उपयुक्त ठीक रास्ता को आसिला बेल को विषय वस्तु संपूर्ण आज्ञा विभ्रम घटी थिबो ये पाला आज्ञा न बसंत बाबू हौ हौ जेहेतु आम मानकर महाशया बड़ भणी आमे तांको सम्मान देई जे एणु पंडित मंडली जोठी विषय वस्तु से छाड़ी के जाई छथि आमे सेइठु नबा बापा ताले आसंतु आज्ञा महत जहा आचरिबे इतरे ताहा कि करिवे पाला माध्यम रे जदी आगो थाकर गायक किछि उपस्थापन करी आम मान को पई किछि गरिष्ठिया कथा थई कि जाईथिबो ताहाले आमे द्वितीय थाकर ताकु आसी अंकुरोदम करिवा तो विभिन्न बाह्य रे भौणी मोर अधिक आज्ञा गले आपण मान को विषय वस्तु रे गलेनी ह ह जोठी छाड़ी कि जाई छथि आमे सेइठु निश्चित आगो को नबा बसंत बाबू हे मोर पंडित मंडली आज्ञा हेलो सुदामा उ सुरथ होले दुई भाईबो हेलो विशेष क्वेश्चन आपण मानको विनत अनुरोध आपण माने समस्त प्रसाद सेवन करी बसंत हौ हौ आनंद बजार सेवन करी के आपण माने जिवे भगवान को प्रसाद बसंत बाबू विशेष घोषणा बांक सालुआ टिकना विश्वाल इनफॉर्म ड्रेस पाई को 21 टका देछि हौ हौ इनफॉर्म ड्रेस पाई दे हौ हौ जय कला से टका दिया मोर पकड़ तम मान को पोशाक जति पंडित मान को आकृष्ट करे सेटा होछि भलो हौ बसंत बाबू भगवान को सेवा करिबा पई पंडित मंडली मन मध्य रे सुमति कर आज्ञा इच्छा थिला सुमति के से ना सुदामांकर भाभी भाउज जहा कह जाय आज्ञा सुदामा सुरथ हेले संपर्क रे दुई भाई सुरथ भगवान शिवंकर भक्त हेला बेले सुदामा थिले भगवान कृष्णकर परम भक्त किंतु आमे शिव को बुझिबा पंडित विष्णु को बुझिबा एई कथा तो आज्ञा किंतु आज्ञा शिव को भलो पाओ किंतु विष्णु को भलो पाओ जिए शिव सी हेले विष्णु किंतु भिन्नता भाव को नाही शिव को भीतर विष्णु थांती विष्णु भीतर शिव थांती शिव ममात्मा मम चक्षु अर्क शिव हेले मोर आत्मा मोर आखि होछंती आज्ञा सूर्य मोर पुत्र होछंती ब्रह्मा मोर शक्ति हेले दुर्गा गणे नारायणे रुद्रे अंबिके भास्करे तथा भिन्नं भिन्नं न कर्तव्यं पंचदेव नमस्ते जगत रे कोनोसी देवता मान को पंडित अग्राह्य करंतु जे जहा को भलो पाउ जे देवता कर जे उपासना करू काहा को प्रतिवाद करबा दरकार नै कि को भक्ति की ताच्छल्य करी उपहास करबा दरकार नै देवता सिना अलगा भगवान तो जणे ना ठाकुर अभिराम परमहंस कहिले आरंभ होला जे जहा को भजु अछि भज आनंद होई बोले कोई परम पुरुष सर्वस्थान रे से परि कि आकाश जल बरसा होई थाई बोले नदी
মিশরি রে পুরী সাগরে মিশরি নদী জল যেবে সাগরে যাই নবে সুধান্দা ওরে দেবে দেবা দেবী বলির ভিন্ন হই ঠান্ডা ওরা ভগবান বলি দেখিলি চতুর্দিগ সমান ওরে জগত স্থাপন জগম বাবা মা সে জান ভগবান বলি আজ্ঞা চতুর্দিগ সমান সেই বাপা সেই হচ্ছে মা সেই হচ্ছে গুরু আজ্ঞা যিয়ে যাহাকে ভজুଅଛ ভজু আনন্দ হই একই পরম পুরুষ সর্বস্থাନରେ সেই যাহাକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଉ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ହେଉଛି ଜଣେ ଯେପରିକି ଆକାଶରୁ ଜଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ଯେମିତି ଆକାଶରୁ ଜଳ ବର୍ଷଣ ହୋଇ ପଡ଼ିతే ସାଗରରେ ମିଶେ ସେମିତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତି ନମସ୍କାର ଜଣେ ନିଏ ଆକାଶ ହାତ ପତିତ ଯଥା ଗଚ୍ଛତି ସାଗରେ ସର୍ବଦେବ ନମସ୍କାର କେଶବ ବ୍ରତିକ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ଆକାଶରୁ ପଣ୍ଡିତେ ଜଳବର୍ଷଣ ହୋଇ ସାଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେମିତି ଯିଏ ଯାହାକୁ ପଣ୍ଡିତେ ଭଜନ କରୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନମସ୍କାରକୁ ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେଇ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ସେଇ ହେଉଛି ଭଗବାନ ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଥାଉ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ ସମାଜ ଶିକ୍ଷା ରହୁ ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତେ ଦେବତା ଦେବତା ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭାବନ୍ତୁନି ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା ସତୀବାଦ କିଏ ନ ଜାଣେ ଯେ ଗୋଟାଏ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲା ଅଷ୍ଟପାଟ ବସିକର ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ ଆଜିକାଲି ସବୁ କଥା ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ନୂଆ କଥା ଆମେ କଣ ଭରି କରିବା ନା କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଜୈନ ଧର୍ମ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ମୁସଲିମ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ପଣ୍ଡିତେ ଗୋଟାଏ କିନ୍ତୁ ମତ ତାର ଅନେକ ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତେ ବାପା ହଉଛି ଘରେ ଜଣେ କିଏ ସ୍ୱାମୀ ଡାକେ କିଏ ମଉସା ଡାକେ କିଏ ଦାଦା ଡାକେ କିଏ ଭାଇ ଡାକେ କିଏ ବଡ ବାପା ଡାକେ ବାପା ତ ଘରେ ଜଣେ ନା କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ହଉଛି ଜଣେ ତାର ପଣ୍ଡିତେ ରୂପ ନାମ ହଉଛି ଅଲଗା ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତେ କେବେ ଦେବତା ଦେବତା ପ୍ରତି ଭିନ୍ନ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯିଏ ଶିବ ସିଏ ବିଷ୍ଣୁ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଭିନ୍ନତା ବୋଲି ଭାବନା କରେ ସେଇ ହଉଛି ମୂର୍ଖ ଆଉ ମୂଢ ହେ ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତେ ସୁରଥ ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆଉ ପଣ୍ଡିତେ ସୁଦାମା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତେ ଯେତେବେଳେ ସୁଦାମା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତି ସୁରଥ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତି ବୋଲେ ତୁ ଯଦି ଶିବ ପୂଜା ନ କରି ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା କରିବୁ ତତେ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି ତା ମାନେ ଭକ୍ତି ପଥକୁ ଏ ସବୁ ମୀମାଂସା ହଉଛି କଳଙ୍କ ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତେ ଯଦି ଶିବ ଭକ୍ତ ଏମିତି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତକୁ ଅସମ୍ମାନ କରେ ସେ ଭକ୍ତିର ଅସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତେ ସେଦିନ ସୁଦାମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପଛେ ଘରୁ ଚାଲିଯିବି ନିର୍ବାସନା ଦଣ୍ଡ ପାଇବି ମୋର ପଛେ ଇଏ ସଂସାର ବନ୍ଧନ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋହମାୟା ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଭଜିବି ଆପଣ ମୋର ମୁଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ଗୋଟାଏ ପଦ ଛାନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ବୋଲା ଯାହା ନାମ ସ୍ମରଣେ ମରଣ
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଯାହା ନାମ ଶ୍ରବଣେ ମରଣ ଭୟ ଜିଣେ। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ନାମକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିଲେ ସାବଧାନ। ଯେତିକି ମୋର ଭାଇମାନେ ବସିଛ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, ସେ ମୁଣ୍ଡରେ କାଳ ବସିବନି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ତୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ ସାବଧାନ, ସେ ମୁଣ୍ଡରେ କାଳ ବସିବନି। କାହିଁକି? ଯଶୋବନ୍ତ ପଞ୍ଚସହା କବି ବୋଲା ବେଳ ହୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମର ତୋ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇଛି କାଳକୁ ଘଉଡ଼ି ନ ତୁହି ସତ ଶାନ୍ତିରେ ବୋଲା ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେ। କାହିଁକି ଚିହ୍ନିବୁ? ନା ତ ପଛେ ପଛେ ପରା କାଳ ଧାଇଛି। କାଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ମତେ ସତ ଆଉ ଶାନ୍ତିକି ବାଛିବାକୁ ପଡିବ। ମତେ ଈଶ୍ୱର ଯେତିକି ଧନ ଦେଇଛି ମୁଁ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ମାତୃବତ ପରଦାନ ସୁପର ଦ୍ରବ୍ୟ ସୁଲଷ୍ଟ୍ରବତ ଆତ୍ମବତ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଯ ପଶ୍ୟତି ସପଣ୍ଡିତ। ପରର ଧନକୁ ଯେ ଟେକାପଥର ବୋଲି ଭାବେ, ପର ସ୍ତ୍ରୀକି ଯେ ମା ପରି ଦେଖେ, ସେଇ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭାରତୀୟ ଆଜ୍ଞା। ମତେ ଈଶ୍ୱର ଯେତିକି ଧନ ଦେଇଛି ସେତିକିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। କାହାର 10 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖିକି ମୋ ଖଣ୍ଡିଆ ଚାଳିଆ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସତ ରାସ୍ତାରେ ଯିବି। ଏଇ ଭାବନା ଏଇ ଚିନ୍ତନ ଯିଏ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରଖେ ତାର କିଛି ଅଭାବ ହବନି ଆଜ୍ଞା। ମନ ମଧ୍ୟ 34 ଲେଖିଲେ ବୋଲା ସବୁଠି ମିଛ ହରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ସବୁ ହଉଛି ମିଛ, ଈଶ୍ୱର ପରା ସତ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଧନୀ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇଛି ନା ଦରିଦ୍ର ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ନେଇକି ଯାଇଛି? ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ତୁଣ୍ଡରେ ଥିଲେ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ କାଳ ବସିବ ନାହିଁ। ସୁଦାମା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇକି ମତେ ଘର ଛାଡିବାକୁ ପଡେ ତାହେଲେ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ ବୋଲା ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭଗତଙ୍କ ବତ୍ସଳ କର୍ମ ମୁଁ କରୁଛି ଆପଣ ଆନନ୍ଦେ ଭୁଜ ଫଳ ମୋର ଜାଣରେ ଆପଣ ଯେବେ ଫଳ ଭୁଜିବ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ଗତି ନା ଥଏ ତୁମ ବୃଥା ହୋଇବ। ଆପଣ ହୋଇଥିବେ ଭାବ୍ୟ ମୁହିଁ ହୋଇବି ଭାବ ବୋଲା ଭାବ କାହିଁ ନାମକୁ ତୁମ୍ଭେ କହିଥିବ କେଶବ ବୋଲା ତୁମ୍ଭେ ମତେ କୃପା ନେତ୍ରରେ ଚାହିଁଥିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆହେ ନାରାୟଣ କି କରି ପାରିବେ ମତେ ଦୁଷ୍ଟ ଶୁଣାଇବି କିସ ଆପଣ ସକଳ ଶୁଣିବାର ଏ ଭାଷେ ଅଭିରାମ ଆପଣ ମୋର ମୁହିଁ ତୁମର। ସେଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ରଖିବେ ତାହାକୁ ଇତର ଲୋକ କଣ କରିବେ? ଯଦି ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚେଇବେ ତାକୁ କିଏ ମାରିବ? ଚୌବର୍ଗ ଦାନୀ ହଉଛି ସିଏ। ଯେତେବେଳେ 4 ହାତରେ ସିଏ ଦବ ଆପଣ ଘର ଦ୍ୱାର ପଡିতে ଜାଗା ହବ ରଖିବାକୁ? ଯଦି 4 ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ନେଇଯିବ ଯେ ଦେଲେ ଆଉ ଅଣ୍ଟିବ ଆଜ୍ଞା? ସେଇଥିପାଇଁ ବିନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ବୋଲା ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଯାହାର